êtes là, on ne peut pas filmer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karabi ambe jama bela jelifu. Femme sera kenega ambe kulda bela jelima. Ante ayre. Aka kena ikama lara do shira nyumai. Femme ko sera kenega ambe kulda bela jelima. Atamana bela kasaya. Amba da awa dala ka bege jumuya fayala bukela. Asing do kata so abe bela ka bege parajela bukela. Femme na do soro na ta do soro. Bonne jakul da ani ba me buja dunai. Afara nyonga ami barake ala ka dina kono. Ani nanga na fulu. Anti fo ila sa me kono. Ami na tla mo fe ka be kelema so ka be gela ko tege doma. Ka barake dina kono chomna samo sa sankorota. Yanga la yini. Donc aba jama bela jelefu ni foli ko mi kera na ko ma ba fol danga parema. O bara ne grand frère vraiment ko ma chose là. Dati ko ma ko ba mala chom la ba. Ko ni ye tasma de so da wato ka tasma fi. Na ba frasi aba fo kana daji ba midi. Ala be para fo ka wali mando aka bunyana. Aya min ka ni yara be aka alkonso sara shini. Jama musiki ba shaji fe ga ni para ka barai. Sadi sunya ko na ale dolmen sunyi. Ala barikala asa amba fo dogodo anga fo libayi asa aka baraji aka sara ko dumani ne bi da fala ba ay bala jene ko ance assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawo gidibe kuma ba wala kuma ta kama
Et alhamdulillah, c'est le président qui est là, Ismaël Traoré. Allez, association Nyamoré. Voilà, donc Ismaël Traoré, merci bien. Et alhamdulillah, on termine quoi faire. Amina, tu sais, voilà, pour aller vers le parrain. Voilà, nous sommes d'obéir, Amina, pour porter Amina, Inch'Allah. Voilà, il y a une autre, on a grand fait d'obéir, Amina, pour conserver. Ça va, où ben, ça va rouler. Où ben, ça va rouler. Si pendant ça, vous fourrez là. Voilà, il est que dans la toile. Voilà, on met ça pour fou. Le grand frère, on a trop fort. Voilà, allez. On va pour Inch'Allah. Al-Bisa, Allah y a mis encore. Voilà, il se connaît Inch'Allah. Allah en demain. Maintenant, on a un fidèle, c'est un capitaine de la police. Il se connaît. Sans père Abenaye, mais très franchement, pour qu'à Berata, pour qu'on a frontière là. Quand tout le monde a dit que pour tirer là, à ce moment avec la frontière là, à ce moment il y a encore. Pour là, pour avoir une guillie fait. Maintenant, on a mis un an watini, un an folie que à ce que Inch'Allah, pour qu'à bloquer aïe, ça va jamana, au lieu de pour Inch'Allah, pour qu'à bloquer aïe, vraiment en sutra. Voilà, monsieur connaît, le capitaine connaît, c'est un policier. Chaque année, il est avec nous ici. Mais il y a après, dans après les frontières là. Pour la suite, les parents est prêt. Voilà, c'est là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parang ko ba kuli dawam. Ka bela jene fu. Para ka chama blanc chi kono. Para ka chama blanc chi kono. Ale ka la gine mi o sama ka nyetai. Para ka sama o bekelema, para ka sama korota. Donc ale ngana jiran keni. Para ka no ya bela jene. Ala ka no ya bela jene na ka je ko ma ka boli karga mo la kala ko ke. Ta ko kera boya kama. Ici lo ma kama. Solo Africain. Ka foli di bela jene mani foli ko mai. Benche ayere. Ala ka kene kama shira ina la hara doshi. Ta ko kera boya kama. Solo Africain. Kama bela jene foli ko mai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rama ulla herela. Inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Monsieur le parrain a parlé, on m'a proposé. Wati do sira amna miko di karwachema amna barat damna mais barat di damna angka lagala amatuga national doke hanya toka national amatuga ke wala akoro kadi ni kalame ame komi fola ni kalame ko loko sama ko madamali wala mana kanti fola abe wat kani inshallah amno ke mais yana mo ke sita ame way ay préparer ame paraya amam do amofo paraya muso obeya oh masa ngene pintu amma musulu amma du ko sobe sabla ni muso to komina pinyaw oh ni muso to komina ayafle ay muso fo inshallah oh imaywa ala andeme ikay ko ni ko ala andeme inshallah ala ame ulle mareni de voilà amo ko sobe voilà on dit derrière un grand homme il y a une grande dame. Voilà. Donc c'est comme ça. Amo faut continuer au Suriname. Au mois d'octobre, les frères au Dogo. Voilà, bintu ani matangi, amam solo, ame diauko o inshallah. Albisa ala yo nyankoro, ala yo ko furu kono. Ala o be fe na ala ya doma. Wa do kan Suriname. Amai ala fe ala ka demso nu ko fija ala mo kela. Voilà, ala ambeso herela. Ala li kambe, li kalifu bateme. Ka war do ka di alama war denite amano bide amano na ka ke atra da fanyana c'est trop beaucoup inshallah il national vous êtes prêts de dire inshallah voilà wuli ka do ala kini bolo blandi c'est inshallah on a slamad national ke takbir ثم تكبير ثم بمامين قمتي Allah
Alakira Muhammadu Paunye Gomita Unyigi Mujahiduna Jamakuru Gomita Unyigi Sabu Alakira Muhammadu Paunye Gomita Unyigi Haunya kadi masala ma ate joso de kefefeu ate shunyani de kefefeu ate jeneya de kefefeu ata wolo de paga fefeu ase namburo koro ate nambara de kefefeu kira Mamadu mana bila baramina amoke alaye sama me mamine gomiti nyigi Alakira Muhammadu Paunye gomita unyigi Mujahiduna chebahu musobahu layutegehu Ame alani kirademe Fanene kirilaba Ame alani kirademe Fanene kirilaba Ame alani kirademe Fanene kirilaba التكبير ثم التكبير من الفرد من الجبار من القهار واحد لا اله الا الله محمد رسول الله ان شاء الله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين الإسلام أسكر خيرا كلك يا ربي الله كامل خيرا آمين أسكرني حمنا كو فين فيمتي على سوسو على ما كو حمنا كو جرلا أني ينا أولي جاي حمنا كو دغني بانغني بما ومنا
nin kenen ko kan ya rabbi Allah nati ala so ya rabbi alamu ujarla ka dahama al-islamu ambi awfu akan nalila ambi abarkada akan nalila ambi awfu anu so jakku jugu ma do amina kuma damna ne de lawata ramita damna ku de la ayira ma do anga damne famme fe ni so jema ni ala sona ma amina ni soro ama mais même ma fait ka min fo ka konsa de waju akapuna do de waju akapuna do ni fakini katini ni ay parce que angel kuma fo amachi marfala amata kasula karamogo mamutakim obi balanela mais ne kaburu mafa ko en place be kaba so fe chie ni sin joaka ni mi sin boaka bi sin porota ki wolobi kan ka furi ka bi sin ko ni na sigira ni ne kam ne ibun dawde ti karamogo yite ne ibun dawde commerçant di mais ni ye karamogo ni tatoy ko di commerçant ma karamogo bana u joyoro de la o de kama karamogo nyoro tarata ka di commerçant ma ala ka timandama ngonte karamogo ye o yechi mais ma fontaine fena to ko sebelin do de ala ka timandama Michel au parrain ambe foli damne ima Traoré mama ambi fo ambi barkada mo mu ye xereke anye ni sungale ngono date se kasi abetom ka damna kabni sungalo sebale mo mu ye sabon boro da awma halo do mu to fo halisini amala ka ni jonne sabon boro bayndi halisina ma se ko do ambe do ko yi mo mana sukaro di awma no ma warta ka da sukaro ka wa emeri be ko sukaro pakeni ngelen pakeni flaw kutere o be sukaro de charger sachet kono kana de ka griman daka sadi ayake alami yo babu ayake alami yo babu asorla baramina alaka barka do amin ota abani e munum bi baga to bi kana di ani munum be jega to bi kana di je crois que ambal matière do be olu datul ma yere wulila dota jile no kuna wulaina ba do muso ka to bilente donc ambe barkat dan ñu manke bawye oni ci ala ko sam o yek garbu ceni abaro baga la dumine ko suntige ala ka no suntige arjina ko amin anga muso korba chama be an lamini na ya munu ye ne era suntige muso korba munu ne kan ka munu suntige chokoroba folo min be wuli sungalo la kan ne magbani sokoro e o de chokoroba keita ye min kan sirifle duguma aye hakli dige anga chokoroba la no ye mori keita nsigi men min ka dudala o muso bi baga bo dungo do ka di oma Allahu akbar ana ka demaya ya rabbi allah amba del ala fa ka demaya nke akoy ala mu ken ka demaya barka ala mu ken aye rabbe kaburu mi kono ka ke here dingay ala mu kala ambe ka bamga to kona anye mun tara kaburi ngono dinge filalo imma tasma dinge imma arjina dinge kanto ka arjina dinge corona bonya kama ala mo kala amin alislama nambora ni fulina sabla dat se ka sa beto ma hali wulena dona na jibar di ama Allahu akbar di mribe aya chasse glacini drome mina ko tede ni chasse valeur mala da chasse rama nafra ki ka wardo ala bi son asa ani vita ko Allahu akbar donc ande ko jidela fu ambo barkada uni che uyere uye anlami ala ko lani arjina ko amin uya anlami ala ko lani arjina ko mo e to molodi ya di hamina ko fen na on ka do halni daya fo on be nyina nga ala tinina ya di kumina ala min ba do ni ko ala ya dele on fe pangi o ala ne wele o nyabala o globala o bi don katema anga ni ma ko be mina o bo don katema eni neka on ba fo jamaina mu'minu do bi soro jamaina foto ba fo ko amina o amina inga ma o de ba ambla fo la jamaina tari meleko nasika amina nase alama mustajabu tegman bi doala re bambla do kenila moyen ngene
note aramaden ngani bana doula je crois que e kan ka dawla ni bi danga fe ta boke misil like ko doke wi do kaya wole kananga danga ay hana ma se wole lima ata hana ma do abo min kala misil la mi danga dama bi bola no fe hana tarashi to mal kabala ya famwa ko ile dese bagato do yemalo borodo ta do makana sumani daka ki ikodo dibila est-ce que danga be fili atigima wa est-ce que do be fili atigima wa do te fili atigima tugom na danga te fili atigima te ko be ngani ke baga de bolo barake baga ni ya ke ni ngani ye mi on ngani ya de be bolo no fe ala ka fili manda monsieur le parrain mi ka ba ko ya kanemene ale ka marakana jouer la auto aka quartier la kana ala ko kela de ka parrain ya ke o de ka ba ko ya kanemene sabla nebe anga karamgo chamando nebe wartigi chamando islamaya kono munum be demenso ka marakana pare naziya deke sabla ko togo before la tegale before pare aywa black room be nyoma changa ta foli ke pare fe ale ni berite kana islamaya pare naziya ke katla ka warbo ka do kola badeli ala fe ye o nyemgo ya kongo menta ko ki kongwe ya rabbi allah amma deli kunyana amba deli ka korotani ka darajala ne mujahidina 3e génération parrain foloy ala amadu go mogala nin kene kay kana dugo ala kirala alkiyamadu sallim amin amin ala kana dugo ala kirala alkiyamadu here saraka anaka demaya sabla ka walle ta anaka demaya koro kana dini to ma ku yere de menay mo fena bi fembo ayre bolo aye do to fo sisan wanne yere fena be tiaman to do na faye protein jatte to atoydi protein jawara to fo somna ani do rafena na atadi no e asitan kunati o fena e o kolde mo tiaman ya ta diam datti se kase munun to ma mais mi tagiri ala doni sa no ye kene na kungo be de fayata ami foli la sili koma ala chokoroba bambagato no ye vie jawara ire ambe nemanyini kay ala ka yafama abiba tawre o kumeni mujahidina na ayan kon alkiya maddo ala ka dairosma yesu ko dugo bo ko kelena ala ka dairosma anga chokoroba muri kitabo ko kelena rabbi ala ka dairosma mujahidina temsani wara bo ko kelena ala ko dairosma anfna do luma kono na kan masuma korona bonya kama kira bonya kama suin bonya kama bijay mustafa sallim aywa alislama nambara e am awko ayre kenet bi mayara de kurake goy mena ine ka doya monsieur le parrain mena histoire doni de jamani rodo mais abe concerné e kan nafulo boni kan doni sabu mo mi ba kan nafulo takado ala ko mogo ka ala ko dafe ayeni bla histoire la re mujahiduna 3e génération parrain folo de ni ayeni bla ka histoire la ni ngana tumusu nan sigi la yoro yoro ante ke fitri wale chema hanna tara wajulu ke genwa ate ameni la kali ayeni tekno nga histoire la mao ma bena be fakko do wara de nananga folo ni de folo do akbar ala kana barka amin ala kana sabati amin abdullah bin abdurrahman bin auf naam utumba wele folo ko abdul amri abdullah kunte fala yana katubi le wele folo ko abdul amri allahu akbar sidna usmana naam ode taranai ala kirafa alayhi salatu wassalam sidna abubakar yani ole taranna ya rasul fay sallim akitubi le ngoroko abubakar bulu klef la duna alen abubakar katubi nyonche abubakar tara yira ala kira la domina anuso yala ka kontan ala rasul ya nga ki toyede akonne toye abdul amri rasul ko ni abdul amr nyogu togola ni togol la ko abdurrahman bin auf allahu akbar wa asro bawle ko abdul amr bin auf abdul amr
yo boy rasulu ko boy ka ke Abdurrahman bin Auf an monsieur jarani to ni fo kata da kabur ko monsieur jabala ali ko ustaz gazwatu Tabuk kelela ala kira ka wele das de maula ko ka wari ke nyon kan ko dese bes de maula ayanson ina fan fla ka wele da ko akanson to gamna silama o akado ne mi fleni ni ne ko nga ayanson dala ko ne makoti kuna tala pour ne be nga kuransa ne makoti kuna tala pour ne ka balu ne nga mana chasser de le fin ni ne nyune yo la ajame nu wasilemba metanga donita katla kana blanga magaza kono kan siga kuna na sana metanga dambe ya baluna na masa meta sokona beshi bali ko ustaz tiens wallahi munu ya miri ko ibundaru kan magaza uya fo barula abiaranye unije sabla mugo bibi mugo fe defoti mugo kan nyongana wallahi ko ibundaru kan magaza ate kunya ati dogoya ko me ala ka tiye dumbo do abi wa saba fere de kay atigila mo ni tiye ala ko baraje ngane ko kangane ni mana maukado ne ibunda bi bo mo shikuru dondo la kanaya nte hali troma mo ganfere mena toba na men ko segete dondo ne bitansi de tiens akbar anya de tomi nani akana ka nyina ko toni jombe ne ko were tomo ofle o pefra nyon kan no de la ka wa kelen fra nyon kan kana dine ma ofle o yin ngani o ka mi dane ayu wala ko yin wallahi tiens ay nem mo fra nyon kan go kan ma ko dila ne ko fra nyon kan ngo aina angala ka dine deme sabla anya me tiena fo bagatala mo do ni ka tie ni fo baga masro tiena ibeta soro sranu no ko do la ko do nye wal ma na talo no ko do la praji akbar siranye walma nata mina misila doni dima yana ngatanya Abdurrahman bin Auf ka histoire me misala doni dima mbal ma chen ni natala fo ki sabike doni natatifa akana nata monsieur le parent ka bunya ka anye mais e muga bena boya ko parce que ko na flotigi lo kaka bunya ka anye ni tarika kuran factory da akoro ni bena do odono kiye ma diashile ala ka bukulo bali ko ustaz brachi muga do bete ma beke menani dima bi abete ma ku nyonga beke me fla dima ku nyonga be wa kelen dima ni ke ka kuran factory ira la bo kare obla parce que ale se ko emi abena na o de dadiri la mba fe akakli soro akana bunya kelaw befle ko seguye nkarle lo ani sebenye o tekelenye mo do be isoni kanumba langa o setaye naka keme fla soro bi fere kata keme di ema katani keme meni eyo miri waratigi ye ki ka kuran factory dadira la bi ka kare blade ababla hali folimi ma profiter ko kila abu abisran kifo ay kari wale mo kuna taba ka khoronya bitogulu abrachi mafata misila min dima nata aramade ni natala sadi dia sigri men flaka nata wal masran même misila doni dima fédération ni gouvernement ka ballon min tana wara fédération ni gouvernement ye ballon min tan ya ka tlonge sra de fait mais dia arama dembi tulonga doke o tulonga keto hakilma bi sebe leçon tire tulonga kono okmana ni leçon amel leçon du metani kono nata wal masra e bono yoro juma yini kono na sura la foni tarana e doni wa man senje na e doni tarina hakilso abrachi gelengel al islam fédération ni gouvernement na balontan fédération ka bido do bini na ko sebe Regardez. A répéter que Kobini, que c'est pas bi. On a la ballon tant que ni. On a fait que Koufran wa tari penalty. Premier ministre ko tan ko dona. Adora. Ko bi. Bi. On a tout là. Kasro match madame ne folo. On a fait ko o bena 3 bi a 0 le ke mo mi seba ina ko bena 3 bi a 0 ke ne folo la ka bido e ka bi ni be bla 0 la abi bla 0 la après ji ko li pare ko ni
ala ka kilimana Amin. ala k'an sutura ala k'an wafa Amin. ala k'an wasa don an yɛrɛ la Amin. alisilamɛw tuma na min na ni deuxième bi donna bɛɛ nana tɛgɛrɛ fɔ an nana président yɛrɛ réclamer k'a yɛrɛ ka jigi ka na terrain kan président nana président dontɔ terrain kan premier ministre bolila k'a kunbɛn ni o y'a jala min bɛ bolokan na yan ka boli ka taa o don président bolokan na président yɛrɛ o sama ko o laja kosɛbɛ ale de sisan ale de ka kapitaniya bila sisan président dontɔ terrain kɔnɔ ale escorté la ni militaire ye militaire fana marifa b'u bolo ka don terrain alisilamɛw u b'a la ka président escorté ka taa gardien fan fɛ gardien bɔra poto la. Demandez. Kini jangere la leçon tirée dont an bɛ taa la n'a ye de. Leçon tirée n'o tɛ n'i ma leçon tirée n'a y'a kɛ ɲinbɔ ni a bɛ taa k'i to. Wallahi. O tuma na minnu b'a la ka président escorté ka taa poto fan fɛ. Arbitre de tusi ka drapeau jigi. Arbitre ka file bɔ a da k'a minɛ. O tuma na o b'a la ka taa ni ballon ye poto la ni président k'a ta a b'a la ka taa fan wɛrɛ fɛ. Garde corps dɔ b'a ta k'a bila sen kɔrɔ. Donc u k'a diriger ni ka taga poto la en même temps a sera poto da la en même temps k'a doni to a yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a tan k'a bila kɔnɔ ko 3 bi à 0. Bɛɛ ko ko bi an bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko bi. Alisilamɛw est ce que a ma to 3 bi à 0 ma wa? Ballon ma ban 3 bi à 0 kan wa? Mais est ce que marifatigi bɛ mɔgɔ min nɔfɛ ka taa gardien ma est ce que o bi doni ti diyagoya ye wa? Est ce que o bi accepté ni arbitre fɛ est ce que diyagoya tɛ wa? Est ce que ni siran tɛ yan nata tɛ yen wa? Ni siran tɛ yan nata bɛ yen. N'o tɛ i bɛ ban nin bi dɔ la. Sabula ou bien a bɛ ballon règlement la. Ala ka tile ɲuman d'a ma. Bon c'est à dire leçon dɔrɔn dɔɔni de dɔrɔn ka nin d'i ma n'o tɛ walada fini kan. Abdurrahman bin Awfu ale alakira alayhi salatu wa salam a ka wele da ghazwatu Tabuk la kɛlɛ la. Sada a b'a la ka wele da mɔgɔw la a ye na Ala sɔn a ye na Ala sɔn silamɛw nana min di Ala ma a t'i bɛrɛ bɔ. Silamɛw nana min di Abdurrahman bin Awfu a ka ɲɔgɔmɛ 100 n'a kɔla doni ci ka taa alakira ma. Ka 100 n'a kɔla doni ci ka taa alakira ma. A tora nin cili la sahabaw tora u b'u kɔfina u ɲɛna ko a bɛna na ko peut-être o fili la de peut-être min yɛrɛ k'a ci kana peut-être a bɛna na ko non k'a m'a fɔ ten. A tora cili nin na tɛ fo ka taa ɲɔgɔmɛ kɛ 900 a bɛɛ n'a kɔla doni. Ɲɔgɔmɛ 900 olu kɔla doni. Mais i k'a dɔn o ɲɔgɔmɛ 900 n'a kɔla doni tuma min na n'a bɛɛ dafara alakira ɲɛfɛ alakira ko alayhi salatu wa salam Abdurrahman bin Awfu ma ko jugu de a ko nafolotigi bɛɛ ka nafolo y'u ma jugu ye diɲɛ ni kiyama mais Abdurrahman bin Awfu e de ka nafolo bɛ wuli ali kiyama don ka don alijinɛ na. O Abdurrahman bin Awfu a ka sun don o sun tigɛtɔ sabu nafolo tun b'a bolo ile le bɛ jɔrɔ ko n bɛna mun de don sun tigɛ la i bɛ taa gariba san a fɛn bɛɛ dafalen tun bɛ nin ɲɛkɔrɔ i miiri bɛ fɛn duman fɛn fɛn na ko sundonna bi nata jumɛn ni jumɛn na a bɛɛ dafalen b'a ɲɛkɔrɔ Abdurrahman bin Awfu tuma na nana labɛnna a bɛna sun tigɛ a miiri jigila alakira ka sahaba dɔ la min sala kɛlɛda la a kasange ma sɔrɔ o ye jumɛn ye Mus'ab bin Umayr Mus'ab bin Umayr tun ye masaden de ye nafolotigi den de ye Madina kɔnɔ parfum min bɛ k'a kan ni Mus'ab tɛmɛna Barbede kɔnɔ yan c'est-à-dire 3 jours bi kɛ bɛɛ b'a dɔn ko Mus'ab tɛmɛna yan i tɛ yen mais i b'a dɔn k'a tɛmɛna yan parce que parfum nin nafolotigi ni mansaw de bɛ se k'a san k'a k'u yɛrɛ kan mais a tubila don min na a ba k'a ka nafolomafɛn bɛɛ bɔsi a la
c'est-à-dire alangolo ku ku betari jo ala kira la kunna na kesde me bandi ko sa kira ya ye ka kunna mafle nabi kama soka madina bebi nyaba fe beba fe ko halin de tunga keni ela nin tigila ka bo soka ka tamase na ngulo fenta bula baka ka fembe boshala ka langolo bla koni kebe muhammadu fantan naluma faton fe sa o fe ngane bolo fe on tomulo ya sa ko ni ka ye pi wasola di ka yeda ne bolo fondu akombai ka funda ne beta ala no fe kira balu de ne beta tubi ala trabu alislamo tumanam nanu tara kele primela ko kele sabana ne kamene ni fatura 600 muga anunduru a 600 muga anunduru Brifani mitumbala na usile bala kata kelela asale ala kira tara jo akuna kira kashira kashi ko be ala kira yelela sada ko madu ala kira la ka ala kira ni alayhi salatu wasalam ko madu ko an kaba ko yari la kamere mitungadiya ka ko kabu ibulu salila tiya do anga ye kashila be doni angi ye yela kula abo tiya do akon kasi kunye ni kuna ma nya ye masade na frotigi de nyaye xere be ko medina ya kana tubi to laje bi kana sa to laje mirila man kashira me miye nyera ko mele ka la bene be ka ni ma ko be ka defle ka ta na ya dina na nyayo ye mi ngel shoda yaraw de la yela ko Allahu akbar tiens en flaquet alislamo asani abdurrahman bin afuko akoni ka yenne maseka mbulu donga suntigala ka donda ako tumana nani deni sala uye brifani ne ka kasange brifani ne sunya kama nu ya sama kuba nda tugo sembe bodu kenema uba sama kuba na senda tugo kungulo bibo uba fa kuba sama ka senda tugo kungulo bibo wal masemi bo sadi aw ya fa ala kira ala kira alayhi salatu wasalam na ka fami bo aya wasadu la ta ka sutra et alors nous m'aurons pas au sous de Nathan parce que Abdurrahman bin Auf na kan nafolo ko tugo akon ni kasa ala kira yoro ni kasa ala yoro katma aleka akon ni sa tugo na kasa nge tugo fle ne be tiene ya ko ne ken sun tige ni nanyo mona wala ko yen nu ke haramuye Abdurrahman bin Auf ki bulo ba ka sun tugo la tizgi ka kashi bandi ko sa flaquet al-islam wa yigi diye na fudo na fara ko diye fudo tiye do nga sebe ke yoro yali al-dina tisroni yante janama ya be yiri yali ngili abrachi fudo afuma robe amena tla ko di nyoma ilen kala goni ala ka li man amin o Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu Usman nana ona kana Usman ka lula kori Abubakar fatule ko ona na Usman ka lula kori kile bina ni jito do Usman ka do kono dugini ti do ba fa fa Usman ka ye anati bone na sikola ka ye abe suna abakanga Qur'ana kana asikola ka ye anabe sunna ala tara ka wole ko nanga sun tiga arjina ko ale ya ye ko ni ti foyira ale Usman na ni sayate bandi ko sa akan ne sebe ta do mo gabolo tata da Abdurrahman bin Aufuma ko ta da Abdurrahman bin Aufuma no ko ne ko fe mbasa be ke khalifa o lettre nanadi o lettre dibara tara Abdurrahman bin Auf sigilen soro am so jala folo kayira ko akunna nani mani kungo ni kitini ni balo ya ibina tuke na ibina misoja ibina yele ko ako yemuye ako Usman ta sebe abulula ka tampon blaka ko ale ko fe ko bina nyini fe bi ka ke khalifa bandi ko sa ako ale Abdurrahman bin Auf wa kamenen ko ako ale Abdurrahman bin Auf ako aka mani tagan ka segi chien saba ilengele aka kamenen ni bla ko ta fo Usmana ya ko misra la kana kamenen ko segi la minga aduna la kira ka misra kati jo ala kira ka misri ni ala kira ka buru ni yonche ako ala ni Usmana benne wolela kata nyemo ya lema mi deni ko be bana minani ko yana saya ci abas ne le ken nyemo yana saya ce ne ka saya ko Usmana ni ka woro ce ni minana ka so Usman sa sana ne be boli kan na ta to ya ni ba lo fe le be jamati yala ni ba lo ko fe mbe mo maralila ni ba lo ko ngo ni sega sega ni bala alkiyamado ita kan ka ke mo fla nyemo jango mo kebe aniko bandi ko sa
dutigiya ala de b'o di mɔgɔ ma dentigiya ala de b'o digi ma mais ka jamatigiya ɲini fo ka alimatiya ɲini ka kɔlɔsi bila i kun k'i sigi a kama a ere halakila ka sɔrɔ i ma sa ala k'a hakili ɲuman d'a ma ala k'an sutura ala k'an laban ɲa ala k'an kunnadiya an bɛ mujahidinaw fo tɔn min ye an sigi yan mais association min ye anw sigi nin kɛnɛ kan ka jamaba nin dalajɛya jama nin kɔnna a ɲɛ filɛ kɛnɛ nin nɔrɔla ka se degré min na ala an bɛ deli su in bonya kama kɛnɛ nin n'a jama bɛɛ kɛ anw ma seereya ɲuman ye alikiyama dɔn k'an bɛɛ kunnadiya bi hurmatil Qur'an ala m'o kɛnɛ wa a ka dɔw kɛra koyi wallahi ala sɔnna fɛnɛ an bɛ ala deli na wa ala delilen kɔ fɛnɛ ala sɔnna ya rabbi ala ka sɔn an ka duwawu ma kuranna ni tɔn ni n'a mamuru fɛrɛ ni sɛriw kama ala ka sɔn an ka duwawu ma alisilamɛw mɔgɔ minnu ka nin ko bɛɛ lalaga n'an ko olu ka bɔ ka jɔ yan sisan a bɛna olu ye ka jɔ u ma f'a ɲaji bɛna jigin lenge ni siɲɛ paranti toli ye paranti sadi foyi t'a a mɔgɔ la min bɛ baara ɲuman kɛ sadi baaraba la wa mɔgɔ si t'u la min ye mɔgɔ ɲamatigɛ ye k'a fɔ nin ye mɔgɔ ɲamatigɛ min bɛ se ka ko bɔ ku bolo o mɔgɔ ɲamatigɛ t'a la a bɛɛ denmisɛnnin buruburu n'a cɛ n'a muso o de ka nin kɛnɛba nin organiser ten minisiri dɔw bɛ sɔrɔ nin jama in na yan bon ne bɛ se k'a f'i ɲɛna ko mɔgɔ 10 ani kɔ tɔgɔ bɛ ne bolo yan c'est à dire cadre la o ko bɛ jama in na yan f'an k'o tɔgɔ wele mais olu sera ka na association nin ka invitation de la ka na sigi k'u b'a lamɛn o siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye secrétaire k'a fɔ sa ko dɔ ka weleli kɛ k'ale bɛ Gana frontière la ala k'a ɲuman bɔ ye k'a ɲuman sɛbɛn jamana ni ala k'a ɲɛsuma jugu o jugu n'o ko a bɛ jamana ni yɛlɛma ka jamana ni yarabi Allah ka ŋaniya yɛlɛma a yɛrɛ da la ala m'o kɛ ala warilu kɔlɔn b'e bolo kiyama i tɛ bali k'a bila diɲɛ kɔnɔ yan ka jɛnɛmɛdenw don a kɔnɔ yan ka dangadenw don a kɔnɔ yan ka mɔgɔ jugu ni ŋaniyajugu k'olu don a kɔnɔ yan o ko t'u kun na bɔ alikiyama jɛnɛma da kɔnɔ o kɛbaga ye ala ye ala m'o kɛ jugu minnu fana ko k'u tɛ fara nin tɔn in na u ɲɛ dalakalen don ala bugun bɛ ele bolo fiyɛtɔ minnu fiyɛ na u m'u yɛrɛ fiyɛ ka bugun da u ɲɛ kan ka falaka da u ɲɛ kan k'u bila bugun mɔmɔ na ala m'o kɛ yarabi ala an b'i deli minɛbaga sɔrɔla fiyɛtɔw ka bere la ala kana minɛbaga sɔrɔ olu ka bere la bi hurmatil Qur'an yarabi ala m'o kɛ fɛn fɛn ko n'a b'an juguya k'a tɛ fara a tɛ sigi sen de b'a yiri la k'a mugu k'a tun ala mun bɛ olu sen na o kana se ka wuli ka jɔ jango ka taga mais ni ko mɔgɔ dangali t'i bɛn an b'a fɔ e ye dangatɔ de ye tabati ya da jigila kuranna kɔnɔ ne de m'a jigi ala ka dɔ wele a tɔgɔ ma tabati ya da abi lahabi k'a tɔgɔ fɔ abi lahabi tabati ya da abi lahabi o tɛ ne ka sɛbɛnlen ye koyi o tuma na dangatɔ ne m'o danga e bɛ wele ko dangatɔ ala ye min danga o danga ala tɛ min fɛ o danga kunanko o ma bɔ i la dangatɔ yɛrɛ ma bɔ i la tɔn de sigila k'a b'a la ka diinɛ dɛmɛ a tiɲɛ kan mɔgɔ mɔgɔ nana fo bɛna lamɛn u y'a dɔn an ye tiɲɛtigi ye nin kɛnɛ in kan o tuma ni aw seereya k'a fɔ anw ye tiɲɛtigi ye nin kɛnɛ in kan a kana to aw ka sa k'a sɔrɔ aw ma diinɛ nin dɛmɛ hali ni kunna a ka nafolo ni a ye nafolo di tiɲɛ don a ye n'aw tɔgɔ sɛbɛn tɔn nin bɛ réunion kɛ yɔrɔ min na a ka réunion kɛ yen u bɛ wuli ka jɔ yɔrɔ min na aw yɛrɛ ka wuli ka jɔ yen n'anw b'an gosi yɔrɔ min na san k'aw gosi yen an bɛ nɛnɛ minɛ yɔrɔ min na aw yɛrɛ ka nɛnɛ minɛ yen lahara don an ka se ka wuli ka jɔ ka fɛn dɔ yira ala la min b'an kisi n'o tɛ ni jigi da seli ni su nin kan ko parce que ne kɔni bɛ ruku caman kɛ dɛ su kɔnɔ kɔni ne yɛrɛ tɛ sunɔgɔ fiyewu ne bɛ sujudu ni ruku kɛ ne bɛ sujudu ni ruku kɛ n'ala ma ko tun b'i birili na e bɛ se k'i kɔrɔta ka bɔ duguma wa non ala ma ko t'i birili na hakili sɔrɔ i wolola ka misi sɔrɔ a sen naani kan yan a ma wuli ka jɔ a sen fila i ma leçon ta ba ni sagaw birilen na yan wa olu birilen bɛ yan wa u bɛ sa o birilen ala k'a hakili ɲuman da ala k'an sutura ala k'an wasa alisilamɛw
Sayyidina Umar sala cogo min na karamɔgɔ ye dɔ fɔ aw ye a la Sayyidina Umar sala misiri mirabu de la fajiri selitɔ a bɛ sa don min na mɔgɔ 17 de fagara a nɔfɛ kafiri majusa dɔ ka jɛlamugu siri n'a ye arakan 2 seli a bɛ ma don ɲɛfɛ n'a ye arakan 2 seli a bɛ ma don ɲɛfɛ a tora la fo ka t'i jɔ fo aran fɔlɔ la mɔgɔ ɲɛna ko mumini don k'a sɔrɔ subiɲɛ laminen bɛ a kun Umaru fagali kan Umaru ye Fatiha ta yana bɛna se Fatiha cɛ ma a ka biɲɛ kɛ k'a sɔgɔ Umaru bɛna ɲini ka bɔ ka ben alimami dɔ nana jɔ Umaru y'a bila yɔrɔ min na o nana ka n'a da ye a ye biɲɛ kelenw bɔ Umaru la k'a kɛ k'o fɛnɛ sɔgɔ o bɛna ban Fatiha la wagati min na a ye biɲɛ kelenw bɔ o fɛnɛ na k'a kɛ k'o fɛnɛ sɔgɔ c'est à dire arakan fajiri 2 mɔsu 17 kabila mun minɛ bada mun minɛ o ka seli ma tiɲɛ o ma fɔ an ka boli mais ne b'a f'i ɲɛna ni basa donna an ka juma misiri la yan'a ka dɔn ko basa la o y'a sɔrɔ alimami bɔra fiɲɛ mais o cɛya don cɛman bi dabarabaya na n'ala kira tile kun kɛra ne ɲɛna wa n'ala kira tile kun kɛra ɲɛna i tun bɛ kɛ kafiri ye walima munafiki wallahi tiɲɛ a bara ci n'a fɔra a ye ala sɔn mɔgɔ min bɛ dɔrɔmɛ 5 di ala kan bala ma ka tila k'a fɔ ko dɔn ma mɔnɛ o bɛ se ka taa jihadi la a tɛ se o bɛ se ka bamuru ta ka taa ala kira dɛmɛ dɔrɔmɛ 5 dibaga ala ta ala ka diinɛ na ka tila k'i tɛgɛ jɔ ko mɔnɛ secrétaire y'a fɔ y'a kɛ k'a y'a sɔn 1000 man dɔgɔ dɔrɔmɛ 1 1000 man ca dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ dɛsɛ kan don dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ FRC bɛ pièce demandé min na n'u y'i ya muso minɛ ka taa commissariat taa i jɔ ye ko an kɔni ka misiri la ko 1000 man ca dɔrɔmɛ 1 fana yɛrɛ man dɔgɔ n nana bɔ tiɲɛ yɛrɛ la commissariat ne kɔni ka dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ mais n bɛ se ka dɔ sɔrɔ k'a fara kan i bɛ muso bila a b'i minɛ k'i fara i muso kan Safɛ ala ko kɛnɛ de kan mena an dɛsɛ kanu dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ dɛsɛ kanu hala a kana to ka nin fɔ yan dɔrɔmɛ 1 ni y'a di ne ma ko fi sabilillah ye n'a bɛ se ka marifakisɛya ɲa n b'a don marifa kɔnɔ k'i bon n'a ye o ye sujugu bi ala sɔrɔ i bɛ se ka dɔrɔmɛ 1 de di nin kelen kan mais ni pétisseur ko grand frère je vais boire de l'eau glacée a bɛ 100 d'a ma n'a ko merci ko ce n'est rien ce n'est rien pour toi on dirait mɔgɔ caman sera o la ala ka dɛmɛ kɛ ala k'an sutura ala k'an wasa alisilamɛw n'a fɔra ko a y'a ala sɔlati k'a na seli la misiri famanko mais n'a fɔra ko a y'a di ala ma mumini bi dɔ in de ni a y'a bɔ k'a di ala ma wallahi ala sɔnni silamɛ bi dɔ in de sitana ko ale bɛ fɛn fɛn kanu silamɛw la ko o de mumini bakilu ko de ka di ale ye i ka seli t'i ban i ka sun t'i ban mais i ne bakilu ye n'a fɔra ko fi sabilillah n'i y'i bolo da 200 ni 400 ni 600 ni dɔrɔmɛ 5 ni dɔrɔmɛ 10 kan i bɛ se k'i bolo kɛ ka woloma k'a filɛ non on dirait ça c'est différent non ça c'est 50 il faut faire en même temps i bɛ se ka dɔrɔmɛ 2 ta la n'i yɛrɛ ka ye non ja c'est 50 francs i b'o ladon en même temps ka garibu dɔ tiɲɛ ni saraka nasɔn bɔlaw de ma an ka juma misiri la n'a y'u ye dɔrɔn a y'u gɛn k'u labɔ wallahi tulonkɛ tɛ koyi o tuma na aw tɛ taa juma misiri la wa i bi c'est-à-dire i bɛ amadu ye a bɛ sin ka dɔrɔmɛ 10 mɔnɛ ten fɛn fɛn sa différent ye n'a taar'i sigi ten questionnaire a b'a bolo kɛ tan c'est-à-dire i sigilen bɛ i tɛ se k'i ya kuranɛ ma sɔrɔ a kɛrɛfɛ i tɛ zikuru ma sɔrɔ a kɛrɛfɛ i tɛ nafila ma seli ma sɔrɔ a kɛrɛfɛ e bolo ko nin ye ala sɔnnanba de n'a ka dramani questionnaire wele a bɛ 2 bila o ka balan kɔnɔ a bɛ siya ka gɔrɔnintigi wele a bɛ 2 bila o ka baara kɔnɔ ne ko ala joli de bɛ nin misiritigiya la i t'a bɛɛ ni mɔntɔmɔntɔ ka bila bɔrɔ kelen kɔnɔ i k'i yɛrɛ sɔrɔ wa nafila selila ma lafiya i kɔrɔ kuranɛ kalanna ma lafiya i kɔrɔ k'a sɔrɔ i ka bila ta tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 2 kan bon n'o n'a ɲɔgɔnna bɔla misiri kɔnɔ a bɛ se ka taa
moi même Muganta en même temps. Moi même Muganta a deux demsanu voulait ça. Voyez, demsanu Chela ne fait pas connaître Srakababola. Aïe, Srakababola, moi même Muganta les Babola, mais demsanu Chan, on fait qu'à tout Ninkari Kanu. Bon, quand il est Srakabola, quand il est Demsanu Grina, on fait pour Srakamena. Mais il y a une Ninkari Dinga pour l'instant. Il casse Srakani à double ou à ce qu'on flatte. Dératé. Srakababola, il dit, mais tiens. Amigo, ala ka kimandam e femi ti mo kele yera bo ke ko tla mo ke meni yonche tiens itu to no wa ibo to no ala ka kimandam ala ka shukra ala ka wasa vraiment on ga toni sigira ala ka dine deme nyen min be ni be nya bala be de sala ka fo ambo de fo conséquences fin no bala ni sayado moi je suis prêt tiens Amigo per la tugodi ay per la sinin ka jam 600 Amigo wallahi tiens sabla Umar faga tugo fara ene 600 Usman faga la ka kantike ka jamba doama ka kantike joli seri qur'ana ayaka min mi wele ko fasa yakfi ka famullah wa huwa as-sami'ul alim pas comme ça Sayyidina Usman tiens Aliyu ka bamuru ke ka kunci misiri la ka kunkolo zɛmɛ seri misiri mirabu kogo Sayyidina Ali alisilamɛw diinɛ tiɲɛna anw tile la yan e k'i wasa don garba dun na nin ka wasa don dɔkundon na muso nin fana ka wasa don denba min na dɔ nin fana ka wasa don dajiba min na jokajo k'an n'u faga an ka taa an jɔ kiyama don minnu fagala bamuru la ko diinɛ ka dɛmɛ olu bɛ kiyama kɛnɛ kan an minnu diinɛ tiɲɛna anw nɔfɛ jogajo k'an faga ka diinɛ tiɲɛni to an taga jɔ kiyama alikiyama kɛnɛ kan olu ko a diinɛ anu ko a diinɛ e ko dɔ ti nin dogo parce que ni k'i nakun filɛ ni k'a nakun ɲɛfɔ e yɛrɛ k'i nakun filɛ i bi dogo dɛ parce que e kuma minisipu donnaw tɛ e tile la bi wa i ye mun f'u ma que des poissons donnant au titre là. Il y a mon fou. Chérie, regardez mon donnant au titre là. Et quand mon fou, il y a mon goût là. Mais si donnant au titre, il y a mon fou. On n'a pas de voir qui me soit le kuna. N'a manga mon état faïne. Comme ça, ça va à Diaradina. Donc, moi, je vais sugar carton pour la fille sur une hour. Tiens, tiens, baby bon. Ni a sugar carton qui est catastrophe la mena et à la famille. Tiens, Clement a été habillé sur Watching the women be for a go, mill for a friend. How you can I make a baby for you on a baby's showing? Oh, yeah, you may. A bundle been a missy, been a damina. You did not don't have a damina, don't allow Munube, we did not done me a killing you. Anu lu tikeli sabula kaw sharia sigi wali jamana kan islamaya shimo fiena ibori ka jamana na sharia te ibola ka qur'ana kri ni ka qur'ana applique ti ta damne ala kira kirale wa anzira shirataka al akirabina adam na yire fe mo la fu ipana ka avion ta kata wali jamana kan ki ka jamana to janaya be sunumbe kona imagine kala farala kenmi ima sombolo tike ibita wali jamana na kebe ta mo bolo tike il m'a fait une lumière ou le qui sait. Mais ne binga jamana de kan, ne ka jamana sinamaya tagabulo ne be kuma o de kan, min mai ne bo contraire de fo, min mai ne be kuma o de kan. Hanna fo bara te ne be mbla foli la, fo senkasi mbala bota. Oye juma ya slama hanna fo ka go a photo fleni. Aya ajame misriba. Misriba koni. Ajame misliba ne mena yini kafli adoma mba fa ajame magazamba wa bi ajame misliba magazamba lo alislamau abidjan timina misri me positionne no abidjan bi kateme ajame misliba ati ko iba to fi dala wa ni ma to fa dala mba fa siffler la wa ni ma fa iba lo tugo brach ambiko ko to fali bena ni kele o ni mo ma sigi ni kele wallahi na fara bi fola ke ba ka do ko on kudu FRC ani chaka bara la menite au ni yoro le ko na tiku de be ni juger ya aya ka mun ki se gara la ma se ye fa fe ba ni to ça
Kurana tinu bi se ka wele na wa ikani fa dalu ha anga misiri do me anga misiri magaza no misiri magaza Kurana aya juna ko misiri magaza Kurana aya ko le wa anna al masajida lillah misiri ye ala kasudi me misiri magaza o ye Kurana ko no re ba al islamo hanate abese ka keisa bon akake misiri magaza islamo o ka unega ko aw negena foka antibote kan traumatiser ala ta ba be bible parce que muna u ya negeni magaza nu jo choye ka jo ka makie na fa arabu makie pour que efli irema e ba ko he ale misiri magaza nyana de jono ko misiri magaza no afo makinyana afo bari nyana afo hotel nyana nyege mi blala la ki ne nya trompetron o le drone kala e nyana do ko misiri magaza no misiri to ko boaka no te be duru muso abiko onati ilengele ala ka kili mandama misiri ni sala misiri ni dalabi mirabu mimbe ni mirabu ni kama te tado ko misiri be bali ka usa tiens sari magaza mu bala ka jo a entourage la magaza yera bala ka ke étage ka misiri yera tunu peu tiens John me fere la kono mini jipu donaw kere poisson donaw pantalon donaw o be mu fere la kono kere poisson body barames série de garder mon dos talon vous avez droit merci nous le bala ka fere kono ni tay série olu ne bala ka fere kono ka kurana fere la munun be ani parfum fere la islamo kan ka da olu yini misri dala ko olu gban ka to bla bishara ko fe abu basra takbir ni shere be bako o te ni me ko yane baton tata la ko ni sera jama ni ngale ke ko kurana fere la munun tumbe ya ko be mi sadi na islam na katabe ki yeno ka bitala abu bodi billahi e bi mbala alimami jolembe naka Kurana gafe abala ka kutubake sunguruba naka baramesi naka kele poisson o kodo ni bilen jolembe alimami kutubaka lana bali ko sas mage elenge na bigo tiens mais vous trouvez ça normal c'est pas normal wallahi non mais c'est pas normal il y a une contre violé fort halu ki kunchi ki da faisa la isa kula ma da do ra kama dinen tiens mais iya mu fonna iya mu wulika jokenna asa benyanta lawa ko baraba lawa mais na to sema nyamo ko bulu na politique bulu ka badra ba jigi dawlu kan to tiens brachi ne te ka ministre te ka député ba na le radical te kai donc e bi fala karbala ne ra be fala lu ko ni cheko kele la na la franyo ka ifo ka dam fanta eni ne ma dien so ngana perdre la harala tiens politicien nous ma ko jora e ne la fonanta jogi don dala ka tegera fugi halo tegera fon no de mate mena be yin ngai kembe ka dore mi milito ta kele ni bonyo gai al-islam ana ngala ka dine de mesa tundo sira jera islamu ya ayne yele sa ni kana kunne beta ku ka dabla o tenni ini mu chaman tarayo mata ekele tari jole ekele chaman jole yo halo mu lufle marfatiki kembe kam mason sporte o bala ka briki montis afa kira mode al-islam est-ce que a dogole lo wa ba aya mi siri to be o joro lu la le a kolola ni la ga be la ba mi na jom modo modo aya misiri to te wa do be parkini la yaw aywa Voilà Aïssa Traoré ou bien Aïssa Traoré Rantemala à titre confirmé elle est confirmée par Purida reconnue par l'État de Côte d'Ivoire Aïssa Traoré est-ce que vous voyez elle commence à mettre les zones là elle a fait son abola en est là 3000 francs. C'est pas très piraté, hein. Original. La vie c'est mes woro, ni ma boba la paix, Inch'Allah. Voilà, nous avons Ramadan, c'est l'idée, à cause de l'idée. Avec les gens, frère, on a eu, on a eu, Inch'Allah. Festival de la terre, artiste, quoi, invité, Inch'Allah. On a eu,
sans que ça soit là, on a toqué. Même que le mec là, il a fait, c'est l'eau, Inch'Allah, on a eu. Allez, au tout. Allah, demain, on a encore merci. On est, il y a un faut, Inch'Allah. Before nous. Allah kan shukra. Na kundana ni mama to amba nyamuso te na so. Nyamala ngulo mala kalama sa. Abindu na mo fashi ko. Allah ka di mandam. Allah kan shukra. Amin. Al-Islamu dina de be am be kan wajibi jagoya bledu. Nebe seli kaba ay be seli tere I wolo la ka so mo be seli shitana ka seli min kaya dan fente bi be se ka no ka hal melke ti ka ga Ay ko ni ate shitana ko ibi don ba ko yin ga wala al-islamu ay hina ay makan ay hina ay makan ni ka kira mantun ye abeke yana ko mo be hina parce que min ka zakatul fitri bo gati sela abe muso koroba do fle walma fiya muso do kataka zakatul fitri takaduma yina ko ahina nale ay amahina koy sabla ala kira de ya fay na ma zakatul fitri bo aka seli aka sun dul mesani duguje ni zakatul fitri ma bo ka de adibama o mana ka sun ti yele sanfe kata de alamati saniya orela ale ya nyana kala ka lade muso in cɛ sara muso nin dɛsɛlen don cɛ nin dɛsɛlen don k'a ka zakatul fitiri ta ka taa di o ma a bɛ muso tɔgɔ fɛnɛ kɔnɔ ko cɛ nin bɛ hinɛ a tɛ hinɛ min k'a di ma salo salo ni ɲinan cɛ a ka nɔnɔ bɔti kelen san ka di ma wa o tuma a ka malo bɔrɔ joli le den ma salo n'o bɛ ɲinan sɔrɔ a ka min di ma salo est ce que o ma ban wa I k'a ye wa bon ɲinan zakatul fitiri bɔtɔ in ne la I bɛna jɔlen I ka bonda la tuguni o hinɛ don a bɛ kan k'a kɛ kira ka kuma le labato kama pour k'o daga bɔ a da la n'o tɛ hinɛ tɛ ni ye zakatul fitiri di mɔgɔ min ma ko a dɛsɛlen don zakatul fitiri kɔfɛ I k'i jija I ka taa bonya wɛrɛ k'a ye sabula e y'a dɔn kaba ko dɛsɛbagatɔ don a caman bɛ a kɔntannen don ko sunkalo banna kaba ko baraji b'an b'a bolo ko an ka su minɛna baraji b'an b'a bolo mɔgɔ dɔw bɛ o ka su tiɲɛna k'a sɔrɔ o ma don sunkalo kɔnɔ n bɛna o mɔgɔ dɔw d'i ma komi an bɛ sunkalo la alisilamɛw su ni sunkalo a mana bɛɛ kama dɛ ayi bɛɛ de man kan k'a don n balimacɛ n balimamuso I tulo b'a la dɛ ne m'a fɔ dɛ ala de ko ten bɛɛ de man kan k'i kɛ su ni kan na a mana bɛɛ kama koyi ala ko le ko ya ayyuhal lazina amanu kuranna kanabagaw bi yan yan'u ka wuli ka taa kɔrɔfɔ u ka so kɔnɔ ni ya ayyuhal lazina amanu a bɛ fɔ a ma ko harfu istisna alaysa ala ye wolomani kɛ nam ya wa harfu ni dalo mais a ye istisna do ala ka wolomani kɛ ya ayyuhan nasu be ya ayyuhal lazina amanu harfu ni dalo a ye istisna do ala k'a fɔ ko ya ayyuhal lazina amanu aw minnu liminana kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum a shafi min ye la'allakum tattaquna lol magaw biya Allah m'a fɔ ko bɛɛ ka su dɛ hali y'i sen bɔ a la hali k'i lafiya bi lafiya I ka min don ka se bi ma hali ka nimisa o la n bɛna fɔ hali seli min filɛ nin Allah m'a di bɛɛ ma dɛ nka n bɛ taa n'a ye kelen kelen ayi lala ye respect ma fɔ a la Allah ko minnu ka sun don Allah ko minnu ka sun don mɔgɔ min tubira mɔgɔ min balikuyara ka ban a tubira ka kɛ silamɛ ye ala ko olu le ka sun muminu de ka sun mais mɔgɔ min ka sunkalo natɔ ye a k'an ka mɛn arajo bayan na dɛ mon Dieu ko an kana s'an ɲɛ sunkuru ma an kana na jɛnɛya kɛ an kana sonyɛli kɛ alabato kalo lo jurumuyafa kalo lo non karamɔgɔ ka nkalon tigɛ jurumuyafa kalo tɛ sunkalo ye alabato kalo tɛ sunkalo ye non
Sangare i bondaw le afa ko nda cɛmancɛ la c'est à dire mɔgɔ min bɛ kuma ka tila ka i wuli k'i dogo ne tɛ dɛ ne bɛ kɔrɔfɔden lamuso kun lɔgɔfiyɛla taga sira la u ka segin kun na n'i bi taa dɔrɔn lɔgɔfiyɛ la i b'i ɲɛ segintɔ bɛ ɲɛ a y'a k'a fɔ ta o don na ne ko a yɛrɛ bɛ min de ayi lɔgɔla tagamuso ɲininka dɔrɔn o bɛ ɲiri la alisilamɛw mɔgɔ min kan ka sun don mɔgɔ min kan ka sun don mɔgɔ min ka jɛnɛya gaari ka ban ka bɔ a ka doni na mɔgɔ min ka sonyɛni bɔ a ka doni na mɔgɔ min ka hasidiya bɔ a ka doni na mɔgɔ min ka janfa bɔ a ka doni na mɔgɔ min ka kɔrɔfɔli bɔ a ka doni na mɔgɔ min ka bolisɔn bɔ a ka doni na mɔgɔ min yɛrɛ ka ala sɔsɔmisɛnnin bɛɛ bɔ a ka doni na n'o donna sunkalo la o misɛnmanin tɔ minnu b'a senkɔrɔ Alahu Taala ko la a bɛ n'i dɛmɛ o misɛnmanin dabilali la ni sunkalo banna i sera ka misɛnmaninw dabila min kɛ i bɛna continuer la ka taa saya sɔrɔ o kan. Nka a fɔra ko alabato kalo lo jurumuya fa kalo lo petit sœur carême arrive on va faire comment donc on attend après carême mais aw yɛrɛ ka siyɛn sifflé kɛ a kana jɛnɛya kɛ sunkalo la a tɛ bɛn ɲɛmɔgɔ musotigiw mais kuma jumɛn de bɛ yen a ye jɛnɛya kɛ jɛnɛyakɛla a kɛ n'i tɛna tubi ka bɔ a la a kɛ sonyɛni n'i tɛna tubi ka bɔ a la f'i k'a dabila sunkalo de kama a kɛ a kɛ a filɛ sunkalo foyi t'i la parce que i paralen bɛ ni sunkalo banna i b'a kɛ kana sunkalo ban ma kɔnɔ yanni ka sunkalo banna i ka sunkalo bɛɛ baraji binna ji la karamɔgɔ k'a furu wele k'a di a ma karamɔgɔ bɔ karamɔgɔ la i k'i ka nɔnɔ i mɛn ji kɛ nɔnɔ na komi sunkalo lo an t'i bɛrɛ sɔrɔ la an tɛna nɔnɔ feere dabila fɔlɔ yanni sunkalo banni cɛ donc ni sunkalo banna dun safe e bɛ ji k'a la ka taa lɔgɔfiyɛ la karamɔgɔ ko alabato kalo lo k'a jurumu ka bon ni ka kojugu kɛ o bon donc e bɛ sunkalo de dabila ka kojugu labɛn ka sunkalo banni ma kɔnɔ ko mais karamɔgɔ an b'a dɔn k'a ye ka mɔgɔw entraîner kojugu la ka mɔgɔw bila dɔrɔn ka sunkalo kalo kelen nin k'o kɛ alabato kelen n'o sara alabato kalo sara sarfani ni kalo in sara dɔrɔn ka alabato kalo sara o c'est à dire jɛnɛya den bɛ caya yɔrɔ bɛɛ parce que ça faisait longtemps un mois an tɛ ɲɔgɔn ye la n'an ka ɲɔgɔn ye min kɔnɔ o tɛ kɛ ni gɛn yɛrɛ gimana ya ada kome hakili jigira cocok joni kuzo caman de bɛ nin kɛnɛ in kan yan jo bɛ yan kuzo bɛ yan min kɛ bɛ k'u ta gari ka sunkalo banni de ma kɔnɔ nkalon don walahi nkalon don c'est à dire su adamaden ka sun bɛ tiɲɛ dilancogo t'a la o su tiɲɛ fɛn o parce que surutul kubul salatu bɛ cogo min na ala kɛra k'an gbɛn ka bɔ lotori la i bɛ ɲininkali kɛ ko munna ala kɛra y'an gbɛn ka bɔ lotori la parce que i bi gagné ti gagné t'a dɔn o tuma k'a ye lotori dabila silamɛw a y'a ka ko bɛɛ kɛ kɛnɛ kan ko ye ala silamɛya k'a fɔ ko dɔ bɛ yen i banna seli la silamɛw aw m'a ye laridari kɔnɔ n'i ka seliji ta i sigala seliji nin a ɲɛna wa a ma ɲa a ma ɲa siga o bɛ cogo min na i ka alabato seli bɛ ten i selila n sigala la est ce que n ka seli nin a ɲɛna wa a ma ɲa wa n filila la 4 don a 5 don i kɔni i bɛ se k'o réparer cogobaw la i b'o réparer mais seli yɛrɛ a ɲɛna yɛrɛ wa n yɛrɛ ka mun de fara kan 2nan ni 3nan yɛrɛ où je suis même a recommencer o tiɲɛna ah bon donc a b'a fɛ k'a fɔ cogo di silamɛya nin surutul kubul de b'a la ni banna kɛli la ni k'a kɛ a fɔcogo la a kɛla cogo min na a kan ka kɛ cogo min na a fɔra ɲɛna cogo min na i k'a kɛ ten i ka salamu bila dɔrɔn i ka bato minɛ mais ka bato kɛ ko jugu dɔ ka t'i bolo jan ala sera kɛcogo la a minɛ ala ma se a kɛcogo la a minɛ n'i ma se a kɛcogo la i b'i jahanama kɔ a kɛcogo bɛɛ fɔra i ɲɛna yan ka surutu bɛɛ da kan n'i bɛ taa daminɛ i sini ɲinɛ i ka kadande kɔ
Kapuko nyina nako ala nyina nako abefa suka to ngateme ala manyi nako abefa suka to ngateme ni ma digi sabula ki kwasi ki por bolila o bi mi ne fe bi muso beti bobolo lai bidahi ala ka kini manda ala ka sutra al islamo akana yera ndege ay tubi kata ala ma tubi kungelena ay tubi kata ala ma kunu wa kuna sini an kun cimetière la ne tara su min do an bɔra mɔsikoro ka taa su dɔ don cimetière la an b'o cimetière la an ka su bila dingɛ kɔnɔ o su bilatɔ dingɛ kɔnɔ muso don sungurunden dɔ don a bɛ mɔgɔw bolo c'est à dire bɛɛ b'a fɛ ka ɲigi a la ɲɔgɔnya de ye an se ye bɛɛ b'a fɛ ka ɲigi a la mais mɔgɔ minnu donna dingɛ kɔnɔ n'u ye su in minɛ dɔ bolo porokotola ka bɔ su kɔrɔ fo su yɛrɛ yɔrɔ dɔ kunkolo porokotola ka bin kaburu dingɛ kɔnɔ alisilamɛw i bɛ i yɛrɛ lajɛ i sigilen filɛ nin jɔn bɛɛ bɛ laban de bolo adamaden bɛ lotori la i bɛ lotori la i bin o dɔɔnin don nka laban de dogolen don o de ye ka kɛ lotori ye n'o tɛ i bin ɲɛ b'i yɛrɛ la i bɛ min kan n'o ye tiɲɛ ye o minɛ o de ye tiɲɛ ye nka i bɛ laban o de kan wa o de dogolen don ala b'a laban ko ɲuman d'a ma k'an kɛ silamɛya minɛbaga ye bɛrɛbɛrɛ ye ala m'o kɛla k'an laban silamɛya kan bi hakili kuranɛ ala m'o kɛla ali silamɛw an tora o cimetière la sunkurunin wɛrɛ nana an sɔrɔ yen tuguni o su o furula n yɛrɛ ma la n y'a ka den kɛ aw kan k'a dɔn tijani muso o dɔgɔmuso ne lɔni tora an bɛ dugawu kɛ la su dɔ nin kunna o kamuru an k'o dabilu ne ɲama la ne lɔnbaga dama bɛ bɔla paribodi la o bɛ jigi la o dama le bɛ lɔ la an bɔla mɔsikoro n'an ta ye n'u ye paribodikaw ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka paribodi ninnu nana ni jɔn de ye ne nana mobili min kɔnɔ ne taara olu labila ne kɔsegin la ne nana ɲininkali kɛ n ko nin ye jɔn de ye o ka su ni tigi fɔ ne ɲɛna nin karisa de sala ne ka n bolo la n da la cɛ ala ka teli alisilamɛw i b'a la k'i yɛrɛ nɛgɛ o n balimamuso hali ka rouge à lèvres in bila n'i ma ɲa munu ka kun i cɛ ɲɛkɔrɔ i k'i sigi fauteuil kɔrɔ k'a jɔ i cɛ la n'o tɛ k'a jɔ k'a bilenman jɔ i n'a fɔ férugie caman y'o kɛ yan ko dɔ taara yɛrɛ bala yɛrɛ la kaburu dingɛ kɔnɔ walahi a ye dan sigi sunkuruya la dan b'a la ni sida ma dan bila la i yɛrɛ ka hakili sɔrɔ a la ten mujahidinɛw sigila de an ti maa gosi an ti maa nɛni mais ala ka diinɛ fɔli a ɲɛ kan hali n'an bɛ mangoya ta an bɛ mangoya ta n'an bɛ mangoya ta a b'a dɔn an bɛ mangoya ta walayi an sɔnna mangoya ma ala ka hakiliman d'a ma aw m'a ye cimetière n'an taara su bila cimetière la yann'an bɛ segin ka na so kɔnɔ aw ma ko dɔ kɔlɔsi an balimamuso an balimacɛ an bɛna ji sigilen sɔrɔ sudonnaw ɲɛ ni nana ji sigilen sɔrɔ sudonnaw ɲɛ kɔrɔ de b'a la o n'o tɛ an tora mɔgɔ min bila a tɛ komi a nɔgɔ la wa kolaw sukolaw tɛ yen wa ko k'a sanuya fo ka parfum k'a kan ka taa dɛbɛn kɔrɔ dɔ san k'a meleke o la k'a d'a ma an taara n'a ye kaburu la mais mun bɛ na ni ji kura wɛrɛ sigilen ye a ɲɛ tuguni parce que an taara ni min ye bɛɛ ɲiginna fɛn don mɔgɔ si t'a fɛ k'i bolo maga la i n'i bolo kelenw ka don i ka so n'a ma ko o tuma na n'an nana ka bɔ cimetière la ji sigilen don an ɲɛ an b'an tɛgɛ ko k'an sen ko ka tila k'an bolo sumusumu k'a filɛ hali bi amadu ka su parfum kasa bɛ ne bolo fɛ dɛ i b'a filɛ ni safunɛ bi sɔrɔ yɔrɔ dɔ la i b'o safunɛw ɲini k'i bolo tereke a la k'a sumusumu ni i m'a kasa mɛn wala ça va maintenant i bɛ t'i sigi bon i sigilen n'o parfum kasa mɛnna i bolo yɔrɔ dɔ la i bɛ baara k'i kalangala sama k'a filɛ ko kɔnɔ ale su wulilen tɛ jama la yɔrɔ dɔ la bon parfum kelen nin i ne bɛ hakili to parfum kelen in na hali dɔ k'a ɲi la i tɛ sɔn k'a minɛ a bɛ k'e bolo ko su parfum hali n'a sɔrɔ e ka parfum kun don i b'i ka parfum changer dès ou ce jour i t'o ɲɔgɔnna k'i kan tuguni alisilamɛw a y'a hakili tagasi ba nin su bɛ meleke dɛbɛn min na dɛbɛn kura tɛ wa n'u taara su don cousin jo k'i yɛrɛ nɛgɛ cousin meleke la dɛbɛn min na ka taa di n'o nana dɛbɛn di cousin ma jo donc voilà j'ai envoyé ton cousin là dans Nat là donc il faut prendre non allez-y donner ça à imam on t'a dit imam ba ne ɲɛna ko ale ka bonya dɔ de kɛ imam ye ale siranna dɛbɛn de ɲɛ donc ale bolo mɔgɔ min diya ka bɛrɛ ni ɲɔgɔnna na imam don
Alislam an bɛɛ bi laban yɔrɔ min na kaburu don a ye kaburu in ne jɔyɔrɔ min na a ye kaburu labɛn dɛ a ye kaburu labɛn k'a to yan taga bɛ bayazi na ni segin t'a la saya in don a y'a labɛn taga ko kelen don dɛ a y'a labɛn taga ko kelen don dɛ su man gɛlɛn seli man gɛlɛn bato man gɛlɛn an bɛna su don sisan seli filɛ na an bɛɛ kɔntanna ko seli bɛ nana seli bɛ nana seli diya dan ye sini ye seli ye walima sinikɛnɛ seli ye n'i donna seli kɔnɔ ka ban dɔrɔn seli lɔ tile bɛ bin yɛrɛ ma ka sɔrɔ i ka fɛn fɛn labɛn seli kama i m'i bolo don a kelen na fɔlɔ seli diya dan ye dɔrɔn sini don sinikɛnɛ don n'o tɛ n'a donna a lon na ka ban dɔrɔn tile bɛ bin yɛrɛ ma. Ala ka tilimanda Ala k'an sutura Ala k'an wasa parents ka seko kɛ ka tɔn min dɛmɛ mais an bɛna dugawu kɛ mɔgɔ ye fɛn fɛn ka dugawu ɲini dɔ nana dɔ latigɛ di an ma kabini an mana podium kan yan o bangebagaw fatura an bɛ se ka dugawu k'u ye dɔ fana ka dɔbolo dɔ an ma Mori Keyita muso yɛrɛ dencɛ yɛrɛ bɛ Mali la ka dugawu ɲini an fɛ mɔgɔ caman ka dugawu ɲini fɛ an da tɛ se ka se o bɛɛ tɔgɔ ma caman ka bonya yɛrɛ ka an ye an ka magajan da la mɔgɔ mana bonya fɛn di anw ma sukaroma fɛn ni nɔnɔma fɛn na n'u ma buliman dɔw la kan nka bɛɛ sara bi Ala bolo baara yɛrɛ bɛ fo kosɛbɛ Ala k'a sara Ala k'a baraji c'est à dire an b'a fɛ ka dugawu min kɛ a ye an tɛna kɛ a ye kɛnɛ kan yan kɛnɛ kan ta an b'o kɛ foroba dugawu ye mais ale ye min kɛ an kɛrɛnkɛrɛn ka min di an ma k'an kɛrɛnkɛrɛn k'an kundonni ta n'an m'a kɛrɛnkɛrɛn ka dugawu kɛ a ye walahi an k'a janfa alisilamɛw pour i k'a dɔn mujahidina bi Ala fɛ Ala n tɛna a yɔrɔ fɔ n'o tɛ a bɛna mujahidina kɛ batomafɛn wɛrɛ ye non pour n balimamuso i tɛ den sɔrɔ la an ka taa dɔgɔtɔrɔso la denko la mujahidina a yira Ala la Ala ni mujahidina u bɛ tiɲɛ de kan ko bɛ e Ala ka diinɛ de dɛmɛna u t'a dɛmɛna nata kama u b'a dɛmɛna lahara ɲini de kama u bɛ tiɲɛ fɔ k'i ka diinɛ de dɛmɛ Ala n'o de ye tiɲɛ ye ne denwolonugu yɛlɛmalen don mɛlɛkɛw walima dɔgɔtɔrɔw ye denwolonugu bɔ n kɔnɔ ko ne tɛ den wolo bilen Ala n'o ye tiɲɛ ye denwolonugu don ne kɔnɔ i ka den di yan mujahidina ka tiɲɛ tigiya kama. N ye nin de kɛ taamasire ye fɛn min kɛ ka gɛlɛn dɛ n b'o de kɛ taamasire ye yarɔ tɔ ka nɔgɔ ka tɛmɛ nin kan n bɛ baara ko la o ka nɔgɔ ka tɛmɛ nin kan n bɛ muso ko la o ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin kan o tuma na n b'a fɛ ka taa Amérique o ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin kan o tuma na ni gɛlɛman kɛra taamasire ye o tuma na nɔgɔman tigi o ka jigi da kan k'ale ta minɛna kabini a ma dugawu yɛrɛ ɲini fɔlɔ. Donc pour a k'an ka tiɲɛtigiya lɔn a ye mujahidina ta k'a jira Ala la mais e min n'i y'a jira Ala la n'i mako ɲɛna i mana ka na an dɛmɛ an fana k'i ni Ala jira ɲɔgɔn na an k'i ni Ala bila walahi alisilamɛw an bɛna kalanso fana dayɛlɛ an y'a karamɔgɔmuso dɔ bɛ yen a bɛna kalan kɛ ni an ka tɔn sɛriw ye mais a tɛna kɛ ni tɔn sɛri dama ye a bɛna kɛ ni muso bɛɛ fɛn fɛn b'a fɛ ka diinɛ ɲɛɲini parce que an b'a fɛ ka bamugu feere de ɲɛɲini an b'a feere a pani kɔnɔ i bɛ pani jumɛn de bila a kan mais n'a fɔra ko ka seli sura ɲɛɲini n'a fɔra ko ka kalan ɲɛɲini i bɛ seli ɲɛɲini seli kɛ cogoya min na pour i ka kisi sɔrɔ a ka gɛlɛn bɛɛ ma mais musow bolofa ɲɛ kelen b'olu ta an balimamuso a y'a ɲɛɲini kosɛbɛ mais olu ka fisa ni cɛkɔrɔbaw ye cɛkɔrɔbaw bazɛn bɛ wolola k'an sɔrɔ yan n denkɛ wolola k'i sɔrɔ yan i ma deli k'a don i dencɛ dɔ kun baara kɔnɔ yan'a jami cɛ la munna i b'a sigi direction kan ta dɔ filɛ ten Ala k'a tileman d'a ma Ala k'an sutura Ala k'an wasa o tuma alisilamɛw an ye dugawu min layiru ta an bɛna wuli ka jɔ ka dugawu kɛ musow ka côté la pour ne pas que désordre bɛ bila ko la musow ka côté la minnu b'a fɛ ka tɔn ni sɔn pour u ka Ala ka diinɛ dɛmɛ parce que bâche minnu filɛ chaise minnu filɛ nin caman juru talen don wa jajuru wɛrɛ kɔrɔba an na fo wula nin na de ne bɔra o kalama o tuma na pour an bɛɛ ka taa an jɔ alikiyama kɛnɛ kan k'a fɔ Ala an y'i ka diinɛ dɛmɛ i ka diinɛ dɛmɛbagaw fɛ n seko kɛra nin ye ka nin di u ma n hamina ko la n'a ma kɛ i bɛ taa sɔrɔ ne de ka nkalon tigɛ mais Ala n b'i deli o nafolo min filɛ k'a di ninnu ma Ala n'u ye dɔrɔmɛ kelen di ne ma ko n b'a la k'a dabɔ escroquerie de kama n kana saraka tigɛ
Allahu akbar. Atwili. Ne tigita kan na folo kan na min dia bi ka do la tiga mbom ne ko blanco. Mais ni mi wele ko toni. Nta fe fongo akadro me dine mawla. Ka ni min ke wari ko ka kana min dia ntadu de. To mo na yo takia madu abosara. Basi comme ça. Tena ko ya fare. Mana be wuli ka do ambe do ke. Be hamina ko mi mana fe mi soro ka di ni mi ma fe soro ka di I hamina ko nyuma yira ala be kuna tado me drome kele man dogo ba kele mancha nta fa ko de me ya wallahi ateme ko ba fa ka mi me dro jiton man ka yere be mele ko gbenali aya ka fi takbir Allahu akbar Kita boleh bagaimana dulu sampai pada yang belas gila. Nanti mesti lupa nanti mesti nanti awal awal kita jual. Kita lebih dapat. Kurang kesiapan Ronaldo. Tapi mesti sampai kita boleh bagaimana pada yang belas gila. Doktor apa itu bukan soal Rasul. Pak Amina dulu nanti temenai. Sadaqallahu Maulana al-Azim. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوة من السهو والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غيره ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند التلاوة أو كسل أو سرعة أو زيت اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمعتم من كل إلهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضلا من قرأه مودينا قوم على داعي والقلب واللسان فهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمانة ولا تكتم لنا بالشر والسخاوة والدلالة والطغيان والنبعنا قبل المنايا النوم الغفلة والغسلان آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منقر ونقير ومن عقل ديدان وبيد وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا الديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آتينا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر العظيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بقلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا جنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيعا وبيننا وبين الناس سترا وإجابة وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما
بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن علاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بألف نطفة وبالباع بركة وبالداع توبة وبالسعي ثوابا وبالجيم جمالا وبالعاء قما وبالحاء قلانا وبالدال الدنوة وبالزال زقاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين صناعا وبالشين شفاء وبالصاد سرقا وبالدار ضياء وبالطاء طهارا وبالظاء ظفرا وبالعين العلما وبالعين الغناء وبالفاء فلا وبالخاف قوبة وبالقاف كفاية وباللام اللطفا وبالميم الموعظة وبالنون النورا وبالواو الحسنى وبالهاء هداية وباللام العلقاء وبالياء اليسرى. وصلى الله على سيدنا محمد وعليه الطاهرين أجمعين. اللهم بارك ثواب ما قرأناه ونور ما طلعناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أولياء آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وصادقتنا وصادقتنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمين. وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله سيروبي لا توجابي لا سامرينا ولا أمي جمع بلا جلوسو برا ما بانفلو ولا يعني دوني أما نفادي أما مسو ماوتا باكي سابلا سلوادي بلا برا تلا دوني أمنوكي asubata ijama ama ni ya be ay waran konti ay na da fo inshallah wala ya be konti ay na da fo na ni so la ko la ko ay konti ala ko diri ko ke kan nabi mabbu ya kama ko ke kira ya kanu kam ala nga do mun ke mu'minu ye ka do ka mustajabu in do ala kana do in ke do gode ne haramun duna da wal man galu tigada do mi forani ala do ne ke do gode ikakira ne sanmanda kira muhammad mi man galu tiga ma jamba ke ma haramun dun ala ka do ni mine o muhammadu khurama kama
ala ita do ni mine kaluga ni koroma kama ika do ni mine qur'ana yara koroma kama ala ita do ni mine ira bunya kama ika do ni mine sundum ba ni mo bunya kama ika do mine qur'ana kala ba ni mo bunya kama ika do ni mine je qur'ake munum be ubange ba labato o de do yini naw o lu bunya kama ani muso munum mo chela bato muso lu bunya kama ala andi deri chemu yella dire o lu muso ni yonche ala o lu bunya kama ikanga do mine ala seko mi me awye o le do doni ala nga ajabi be edema amba deli e ala fa munu tala ko jirailani e ala tala kanu babe so nuna nunu do kama ri songa jabi do anga do la ala do ni jabi amma yana anga wuli ka boni kenen kan munu ya suntka arjinana munu ye mu'min do suntka arjinana munu ya karam ko nyuma do suntka arjinana o yana folo men bo ko na folo barkamani wa miliyar sego onona akara ka kenaya mutula kenaya duma ka kenaya sabatu anu ce yarabe alamu kala bana bagato mun bodo rasula ala seti bana bagato seti bana seti do seti bana flyer seti e ala kanu kenaya alamu kala ala mun be kaburu kono seto lui e ala taala kaburu marabe ele bolo ala kaburu dinga flale tasma dinga ni arjina dinga ka ke arjina dinga ambal mamuminu ma yarabe alamu kala ala aga furu kala fen tara furu ke mun tara de ala ande muso ka furu la yarabe ala kanyona ke ambe alamu kala ambala mamuso ko sabadu ka furu la alamu kala amba de muminu fa o kan hina muso la sabla o ka do muso tsegene no sungaluina o ka soli ka wuli anu ka bara tumbu tireke katla tuguni ku katla ka wuli ka ba ka kasige ay munu muso ko muso segelenu Allah taala ko no qur'ana ko na ko inna rahmatallahi qaribu minal muslimina ne Allah taala ka hina akasuru nyani kelawlela ala ma fonga hina kasuru selike bagawla ako inna rahmatallahi qaribu minal muslimina ne Allah taala ka hina kasuru nyani kelawlela ay hina ay makari aw kamara deuna adew aw muso ay hina wala ay makarula ayo jatimina firitaliyo akana jamau kuna akana perau kuna aka dimi kana tayoroja sabla utala ku kalfa awma nya pa nya ku mo koro nu aka dimi tala yoroja abe jigitke sabla lu nu so dia yoro ele ni enya ku na koro tayoro warate alila don abale jigin saya ka hakli mandama ala mo kala kana muso be furula ala mo kala furute munu mulo ka furu barka ma du ma korona bunya kama ala mo kala ala ko ke ala kira bunya kama ala ko ke korona bunya kama ala ko ke mu'minu bunya kama ala ko ke jama sanu mampan mu bunya kama sallallahu ala rasul karim ne ba fa ka ma so joro ni yoro ina kam suri kuma ko wa kiru dawana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin sumaro kalo ko la tuwo mo Nasi amna shiri tao. No. Abe famu. Sala mavan sala dawo. Mo bana sala talu ko. Bita sunu la mande menaha. Ko terete bolanga. Bite ko mo sare. Chai na na ha. Abia. Antele. Jeram. Sumo. Bakin. Ba. Dodi. No amajuya. Sumaru weselao. Direkiba meju. Boni. Wakile kema wolonvla. Ya direkiba sunga chare. Nia. Wallahi billahi ta apeni kurana bache ni. Ne ka bitu drone be nkan. Ni wallahi billahi ta apeni bato bayara che ni. Foi biloro. Kama che. Ibata ola anta fu itala on tere tela anti se ça marche pas on va ni na ila kadole o ale tende arranger de pas ka diminuer mena tasabia san ale ni chapeau ni se ka diminuer ko ni mena c'est comme sumalo sela ça m'a pas nous chala bana di ma wafla abe d'accord voilà wa mo cher de nta wallahi billahi taala nta fu itala o ni dole biloro ayate se an ngomisa Wadi. Quand il faut bien t'aider. C'est ça, il faut bien le gâteau. Voilà. Allah bateau mene. Amina. Ni sungalo bana. Iba gare sungalo wala bena tu. D'accord. Incho. Danso. Ala loja. Atau mancha tu. Na. Oh, mana reposer. Comme tere bana. La yele yere da. Bilor e mangena o. Mo fere ke bilor to no kama.
Ah ouais, on va se reposer un peu. Ne donne sera en talou kono. Elles sont tiga sur là. Elles sont vraiment mano. Tes bancons là. Tu peux checker, tu peux granat, tu peux pas manger. Vraiment, l'islam c'est pas facile hein. Coco. Eh ouais. Anti. Eh madame, ça va? Mais pas Fania. Bon, ne connais à toi contre la fla. Bon, il va y avoir un training que ça va dire. Double. Quoi dire? Il est double. Attends. Il n'a pas dragné ne va pas en san kele. Il est double à kele. Après, sungalo na manka mantne. Igamia. Manka mantne sungalo na. Sume mwakao. Ibrahim kunu sunola kan fe ni ngako ka dogo la. Kele kele double na. Eh, allez. Eu kon dankan ha. Igam ino dizan ne bene bolu kono e. Igama. Ate kunkuru kamya kono. Mena dainya kan sisa. Anya fima fla ko ngbabu kono nyina. Tu es malade non? Hein? Anthony. Eh Oustaz. Anthony na. Ba. Avec des iwashin be. Mais suma mo ka terban na mes mo la bena fe so ni ati fakasa. Nyamule. Kana ngara nyini tam. On a le cousin de bene bolu kono e. Ano do e sabar sa. Alors. Ouais, Madame Muso. Kana jate sunu tin bala. Ya fa moi. Suntara. Ah muno. Suntara. Wa fla le bene bolan suno todi. Ah che. Kana jate. Mama se kele ba ngwa mango joli. Ko ba kele nkeme so wa double la kele. Mais tu mens. Ramaje. What? Même fouiller. Ah. Équipe juste mais ka friketa là. Ya fa moi. Friketa ni be suna. Ebi dusu suma ika kila encore. Ça pour kila e mata de. Il aurait. Ah. Abe écoute. Eh, allô? Ah non, voilà un tapijan. Mais pas encore fait. Mais il commence à voilà bien maintenant. La marchandise là. Est-ce que ma vie là. Théo, mais pas ça. Quand nous de que la ka doy. Ah, bien Madame Muso. Ni ka kan jimi e. Madame Evesuna. Hein? Evesuna. Ah, mais t'as senti là. Evesuna, vous savez mangaba mais et ça va. Ne Il a un Dieu pour cela. Non, il gagne pas pour Non, non, l'air massif là. Non, massif là. Voilà, tu es malo. Net na mettre que basa net ma botu. Ah, bon d'accord. Non, pas bien mais ça. Non, wa fla soro. Jin even for ega marchandise ka ya ba. Ustaz mandiya da. D'accord. Wa ka ta makela ni no ka bu asa ko ka corona ti bugo. Alaikum. Waalaikum salam. Ah, ça va? Ça va? Non, grand bisoun man nogare. Ah, dimba etuna, wallahi. Ah, sungo sana, mi subi mi kan fa. Ah, sungo kon masena. Oh. Ya, ila baka to bia. Malo ma baba. Malo mona. Ya pesi kitala no. Amona fa. Voilà, ma bedum fo adi bole quoi. Nous ka di nous dona mais di to le quoi. Mais bedum da voilà. Kala drakani tegan sofa ne men bedum bi. Ah, plein. On va qui est Ah, qui? s'il vous plaît. Malo ngara. Matma tu au. Am di ko nyon ale. Ata de dona ale. Te suara ko tin ale. Kita ke don. Itna se ka lo ja se de kata mo la mo la misi la. Ake don. Ne be dagan tra duma misili kala foti kania. Mais ta fara no ka ba ke la dana ni be. Mais ni ka ka ngoro la nyem man.
Ele tá. Ama gbe mi sila re. Oh, ainda. Ah. Ele tá. A não tá foto na. Na to. Hein? Il sait que c'est Marguerite qui a envoyé ça. Ça c'est quoi? Poulet Brésil. Tout ça là c'est pour moi. C'est pour tout carré. Papa. Ah, entrez. Anula. Ah, rentre là. Là où la noix. Ah, vous l'avez dit? Ya sutkeli. Ah, vraiment. Il a me le dit. Ni bête ça du mêlé. Non, il Marguerite Atasaye. Awataline. Jenebataline. Jenebataline. Il est dans la nuit où il était né. Il a me le dit. Neta friti choco les gars. Friti choco. Vous le savez, ça c'est noir la tenia. Alors, hein? Bon, au coco, donc à manquer à Oluna, il est là où il était. Nene. Mais, on a fini. Comme son tigre, on a fini comme son alo, on a mis quand on a tourné. Bon, son tigre est en arrivé. Voilà, il est non. Bon, maintenant on peut tout donner, ni mita jalan. Voilà, maintenant le fou. Ah, mais gatiga, c'est quoi si maintenant on est cho, on quoi faire, hein? Voilà. Est-ce que maintenant t'as mis sur là-bas, ni nana. Voilà, mais maintenant donne quoi. Voilà. Ah, nous sommes là. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Quand il les achète là? Bah. Ah oui. Ouais, ciao. Ah bon, c'est what is là? Ouais. Voilà. Donc, alhamdulillah. Ouais. Bon, comme il est là, ça va. Amena Kilia. Donc, bon, elle doit se faire l'amena. Eh, monsieur Bolé. Ma plus là. Je pas te selo wala misir la. Tono ko fa haramu. Aza safu safa bismillah imam tanana. Kama jam be green wala iti lo ko ya fe. Ko ta la ba. Aba ka na tere ba no ba. Voilà. Bismillah. C'est pour autre. Bon. Allez, ça va refaire quand tu m'as refait, hein? Bismillah. Alors, il va te dire, là, tu le dis quand l'entourage. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tu as fait un misir là. La hawla wala. L'imam, il a dit que va béchana. Wallahi. Logo bala ku. Il a dit bala. Bon, le mou. Et tu es grand avec moi. Ça va irani. Papa. Manuache. Et bien il est pas fou. Si me tira talo. Allah kan ben sawama. Non, ok. Ouais. Il m'a soulevé la mode d'oyer. Non, ni asuma mene. Haramu lo tuma ko na. Obina, draka, drila, tula, obina, betu rattraper les quelques kono. Ko kono boucheté. O kana tiriro la, kana biru après problème. Fona nga. Alhamdulillah rabbi. Donc, ni sunte wati c'est là, ni sundo. Quand sunte wati nana c'est, il peut dominer léger dans le cœur. Il veut t'amarrer ton kélé.
ou soit il veut dire que Lipton Pitin il vaut mi il connaît l'enfia kana sérieux la ni c'est banatin il veut ta Dominique mi jasa il veut se ko dum mais il est ifa teo kana te misi la ka tese ka biri fo ka kono na bra josi che ni haramu de ka Dominique ki yere tonyo ni haramu badi aya famu tundro na be suntige ay suntige ka tamakan ay mi bebe ni aw yere ay suntige no ye ola kan wache sun kunyo kacha wolu na intala adami mo mi ta dirike patan wala beta dirike patan chempe wala washinu pasoro abi aka dako $1 donc ami mi ko sundola yene ni bi ka prefe kuna dusu suma ka prefe kuna mais no ki dra nyini do ibo toy no ki dra nyini ibo toy client bete tele do bina obini ka prefe nyini nga wa o tasa o mate kelema donc ibina makake ikasu chefu sabna sunfle sungalo kela ina kalo de yafa kalo le munyu kalo le sungalo kalo mais ni a peke ma ko le ibika su chefu ibi ta ka kalon tige ni ta ku ta fe lo san ko kan wala bi lai ta la nga san wa loru o te islam an ko ni islam ya yi ala ka ne sama ala ka ci ka holu toro ma o la tugu mbe kuma an ga san jenu ka sisan an chama be an be su fu lo da ko won fu nwa ko won fu amolu do la o be tele bisaba do o be na sun tige o ka sunguru ka domina ni mai te ti mana ni doye iba be ko za ma mina na ni doye Ustaz aketu Qur'an aya esa ma yere ma ala atira ma fe iko di ma me ka nyo ko ne emi ni yoro soro no mi ranse ma fuye mogo be sun tige aka sunguru ka domina tasuma le akono ayo kongo fule mina sala ta jana makono Ustaz nous les mariés là on doit gréver keba ta célibataire so ta fa wulon bla la nga ba drone mi ori la bla ka ala ka mesa amina sabu malaka dama ala ka anyila makabonna wala ya ni singa walo pereche ka che bana be furu ala mo kila wala o bo sunguru domini do na ala mo kila te kira Muhammad kunyo ko so ala Muhammad kiri an wote bon comme ne presela nganga ka ro dola ya kala ono ya tikrante ba ani zamatul fitri akara fere de akila le ko ka jam fandam mande ni mi ka fere 3 mai fesi wole assalamu alaikum ni tu anya garje ko sukarolo na la sona mauldi teatri na jani tu shike shipitin ne wala don ya ke tobo ka sala muhammadi mais muso bana gɛrɛla muso kɔni ka wari min sɔrɔ o de ye 40,500 o ka sitan min di a bɛnna 8,000 a nasi 100 de ma. a takbir voilà muso ka min sɔrɔ o de ye nin kɔɲa mina ka appareil san n'a ye. cɛw ka min sɔrɔ vraiment cɛw de gagné. a takbir cɛw ka musow baki parce que olu ka wari min sɔrɔ a cayala fo ka tɛmɛ ne yɛrɛ ta filɛ bon ça fait 127 915. a takbir muso ka di jɛma muso ka 8,000 a nasi 100 sɔrɔ cɛw ka 30,000 ni kɔ de sɔrɔ. a takbir Sidman oui muso ko taa di jɛma donc n'ala sɔnna wari bɛɛ bɛna 30,000 ni kɔ de ma o la an bɛna a bɛɛ lajɛlen fo an bɛna dugawu di Madu Sangare ma a bɛna dugawu kɛ ka k'o datugu maintenant an bɛna taa appareil de san dɛ appareil de ko 50,000 an ka 30,000 ni kɔ de sɔrɔ donc na 20,000 jaba saraka ala y'an dɛmɛ. a takbir wara 400 400 dira kɛ ko k'o fara kan a y'o di mɔgɔw ma an fɛ ala y'an dɛmɛ. amina a tɔ ma se fɔlɔ a tila dɔɔnin kilo ka di muso dɔ ka di yan. Cielo, العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا اغفر لنا ولإخواننا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رزقك ولا تخزنا يوم القيامة إنك تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا قتلته ولا عاصيا إلا عصمته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين. بجاه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. إن شاء الله. شكرا أنت Muhammadu konye gomita onyigi Mujahiduna jamakuru gomita onyigi Sabu alakira Muhammadu konye gomita onyigi Kadi masala ma ate joso de kefefe ate shonyani de kefefe ate jeneya de kefefe ata wolo de faga fefe Asenamburu koro, asenambara de kefefe Kira Mamadu mana bila baramina amoke alaye Sama me mamine gomiti nyigi Alakira Muhammadu paunye gomita unyigi Mujahiduna chebahu musobahu la yutegehu Abe alani kira deme Fanele kiri laba Abe alani kira deme Fanele